Jelek, jatuh. Menepi Pak, menepi, menepi. Menepi, menepi. Empat jam. Ngetol mana napa nisor? Barang. Ngetol mana? Nisor ya kata Amson. Nisor kan? Iya weh gak apa pelan-pelan. Untuk kereta tekan sebelah kanan bocor, jadi untuk sementara itu kondisi di kanan. Untuk Bego CSDM mengalami trouble untuk ban depan sebelah kiri bocor jalan. Jadi yang penting
menepi. Menepi dulu, Pak. Menepi, menepi. Menepi, menepi. Menepi dulu, Pak. Motor menepi. Pak, Pak. Menepi, menepi.